शुभलग्ने सावधान अधिसमये सावधान श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां सावधान अस्य सुमुहूर्तकाले लीला कल्याण महोत्सवं यत्वेनाः श्री सीता रामचंद्र स्वामी देवताये नमो नमः गुणनिक्षेपण मुहूर्तस्तमुहूर्तोऽस्तु ओं ध्रुवं दे राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पति ध्रुवं दैन्द्रश्चाग्निश्चराष्टं धारयतां ध्रुवम् एतदा सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणां ये ये ग्रहाः अत्यन्तनुकूल्यता बलसिद्धिरस्तु वधूवराभ्यां वरदा भवन्तु वधूवराभ्यां गुणनिक्षेपणमुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु जय बोलो सीतारामचंद्र महाराज की सीतारामचंद्र स्वामी देवताये नमो नमः गुणनिक्षेपणमुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु ओं श्री सीतारामचंद्र स्वामी नमो नमः कल्याण महोत्सवांगत्वेन कन्यादान मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु ओं मधानन्दवीर्यस्य श्रीमहादिनारायणस्य अचिन्त्या परिमितशक्त्या प्रियमाणस्य महादागायस्य मध्ये परिभ्रमाणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानाम् एकतमे विख्यामहदङ्कार प्रतिव्यक्तेजो वायुव्याकाशाद्यावरुणैरावृते तदधिष्ठानभूता नारायण परमात्मा प्रतिबिम्बितदैवतैः मनोमया द्रष्टो शिल्पी विश्वज्ञा पञ्चब्रह्मावि परिकल्पिते ब्रह्मा विष्णु रुद्रेन्द्रादित्य पञ्चमूर्तिभिः परिपालिते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डकर्णयोर्मध्ये आदिशक्ति पराशक्ति इच्छाशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्ति अभिधान पञ्चमाशक्तिभिरावृते ऐरावत पुण्डरीक वामन कुमुदाञ्जन पुष्पनन्द सार्वभौम सुप्रतीकाख्याष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठिते अतल वितल सुतल तल तल रसा तल महातल पाताल सप्तलोकानाम् उपरितले भूर्भुवस्वर्मार्जन तपः सत्यमय सप्तलोकानामधो भागे महानालायमान फणिराज राजस्य जयस्थिदाग्रवनामय मण्डल पंडिते इंद्राग्ने यमनिरुते वरुणवायु कुबेरीशानेष्टदिक्पालकैः परिपालिते हिरण्य शृंग त्रिशृंगमाल्यावत्किष्किन्धरुष्यमोकाख्य पञ्चमहानगाधिष्ठते रदन्धर बृहद्वैरूप वैराजशाक्वर रैवत धामोध्येयते राम शिवरन्ति प्रथमद्भगीरथा भरदेशबिन्दु गजाम्बरीशादिरीपादि षोडश महाराज निजेविते कात्तवीर्यनगर पुरुगोत्सव पुरूरवनल हरिश्चन्द्राख्य चक्रवर्तिभिः परिपालिते अंगभंग कलिंग काश्मीर काम्बोजदौ वीरदौ राज महाराज मगध मालव नेपाल केरल चोलपाञ्चाल गौर मलयाल सिंहल द्रविड़ द्राविड़ कर्नाटक मन्माड बानाड निबलिन्दाण्ड हूनदुशो नमोज कुकुरुकुर गान्धार विदर्भ विदेह बालिक बर्भय गीकय कुंदर कोजल किरात शूरसेन सेवन ढेंकन कुंकन मत्स्यमद्र पाचकूर्ग जावण्जाल सर्वजिलिन्दवस्या जनेकि देश भाषा विराजिरे गंगा यमुना सरस्वती कृष्ण वेण्यार्जनेक पुण्यनदी पवित्रदी पंचाशत् कोटि योजन विस्तीर्ण भूमण्डले मेरु दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्य प्रदेशे अस्मिन् कल्याण मंडपे परब्रह्मण्युक्तस्य श्रीमद्विष्णुब्रह्मणः परार्थद्वय जीवनः कारणब्रह्मणः प्रथमवत्सरे प्रथममासे प्रथमपक्षे प्रथमदिवसे त्रयोदश घटिका गता द्विचत्वारिंशत् एष द्विघटिकायां प्रथम प्राणायाम काले मरीचि अत्रि अंगिरस पुलस्या भौलस्या कश्यप दक्ष गद्गुरुणो ब्रह्मकल्पानां मध्ये वैवस्वत मन्वन्तरे इदानीम् अष्टाविंशन्महायुगे चतुर्लक्षाधिकयुगे प्रथमपादे प्रभवादि षष्टिसंवत्सराणां मध्ये विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्त ऋतु चैत्रमासे शुक्लपक्षे नवम्यां वासरे वासरस्याः शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे यमङ्गलविशेषविशिष्टायां शुभतिथौ
तिलै सूर्यमण्डलपर्यन्तं गुरुराशे वक्षदास्रावधाने एकैक तिलावकचक्रमेण सर्वराचावदनकाले ब्रह्मलोके निवासदित्यर्थौ यवैद्रो मण्डलपर्यन्तं गुरुराशे वक्षदास्रावधाने एकैक यवावकचक्रमेण सर्वराचावदनकाले ब्रह्मलोके नित्यनिवासित्यर्थौ माशैद्रो मण्डलपर्यन्तं गुरुराशे वक्षदास्रावधाने एकैक माशावकचक्रमेण सर्वराचावदनकाले ब्रह्मलोके नित्यनिवासित्यर्थौ गंगाबालकाभिः ब्रह्मगण्डमण्डलपर्यन्तं गुरुराजे वर्षदास्रावधाने एकैक वालकावकर्षक्रमेण सर्वराशावनन्दकाले ब्रह्मलोके नित्यनिवासित्यर्थौ तत्सर्वैः ब्रह्मगण्डमण्डलपर्यन्तं गुरुदासे वर्षदास्रावधानेन एकैक सत्शाप अवकर्षक्रमेण सर्वराशावनन्दकाले ब्रह्मलोके नित्यनिवाससिद्ध्यर्थौ कालङ्कृत सहिरण्योदक कन्यादान तुभ्यमहं सम्प्रदधे नमः। सीतारामचन्द्रस्वामी देवता कल्याण महोत्सवाङ्गत्वेन कन्यादान तुभ्यमहं सम्प्रदधे नमः। ॐ विश्वाम्बरा सर्वभूता साक्षिण्या सर्वदेवता कन्यामीमां प्रदस्यामि पितॄणां धारणाय वै कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय धीमहि प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धयेत् श्रीमदः पञ्चाशेपरोरान्तस्य गोत्रस्य नामधेयस्य चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। ईशाकायज्ञेः वसिष्ठ बालकिल्य मैत्रावरुण कौण्डिन्यत्रयाशेपरोरान्तस्य वसिष्ठ गोत्रोद्भवस्य रघुमहाराजवर्मणो नक्ते चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। यजुशाखाध्यायिने वसिष्ठ मैत्रावरुण कौण्डिन्यत्रयाशेपरोरान्तस्य वसिष्ठ गोत्रोद्भवस्य अजमहाराजवर्मणः पौत्राय चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। यजुशाखाध्यायिने वसिष्ठ मैत्रावरुण कौण्डिन्यत्रयाशेपरोरान्तस्य वसिष्ठ गोत्रोद्भवस्य दशरथ महाराजवर्मणः पुत्राय चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। यजुशाखाध्यायिने वसिष्ठ मैत्रावरुण कौण्डिन्यत्रयाशेपरोरान्तस्य वसिष्ठ गोत्रोद्भवाय त्रिभुवनाधीशाय अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकाय तत्त्वातीताय सच्चिदानन्दमूर्तये सूर्यवंशभावनाय श्रीमदिक्ष्वाकुवंशोद्भवाय श्रीरामचन्द्र परब्रह्मणे वर्मणे साक्षात् नारायण स्वरूपाय इमां वराय चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। यजुशाखाध्यायिने अंगिरस अयास्य गौतमत्रयासे प्रवरान्वित गौतमदगोत्रोद्भवस्य स्वर्णकोम महाराजवर्मणो नत्रे चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। यजुशाखाध्यायिने अंगिरस अयास्य गौतमत्रयासे प्रवरान्वितस्य गौतमदगोत्रोद्भवस्य ह्रस्वरोम महाराजवर्मणः पौत्रे चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। यजुशाखाध्यायिने अंगिरस अयास्य गौतमत्रयासे प्रवरान्तस्य गौतमदगोत्रोद्भवस्य जनकमहाराजवर्मणः पुत्रे चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। यजुशाखाध्यायिने अंगिरस अयास्य गौतमत्रयासे प्रवरान्वितस्य गौतमदगोत्रोद्भवीं चतुर्दशभुवनाधीश्वरीं अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायिका तत्तस्वरूपिणीं चन्द्रवंशा प्रदीपिकां निमिवंशोद्भवां श्रीसीता महालक्ष्मी नाम्नीं साक्षात् लक्ष्मी स्वरूपिणीं नाम्नीं कन्यादानदात्पुण्यादहित्यर्थं दक्षिणा तुभ्यमहं सम्प्रदधे नमः। विश्वाम्बरा सर्वभूता साक्षिण्या सर्वदेवता कन्यामीमां प्रदस्यामि पितॄणां धारणाय वै कन्यां धारङ्कुरां धात्रीं सुशीलाय धीमहि प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धयेत् कन्यादानदात्पुण्यार्थसिद्ध्यर्थं दक्षिणां तुभ्यमहं सम्प्रदधे नमः। दक्षिणा तुभ्यमहं सम्प्रदधे नमः। श्री सीतारामचन्द्रस्वामी देवतायै नमो नमः। कल्याणोत्सवाङ्गत्वेन भूताना हिरण्या
दशविधदानाख्यं कर्मणि दक्षिणादानतुभ्यमहं सम्प्रदधे नमः दक्षिणादानतुभ्यमहं सम्प्रदधे नमः दक्षिणादानतुभ्यमहं सम्प्रदधे नमः బాటిల్ కూల్ వాటర్ యొక్క పర్వదినం నందు అన్నారం గ్రామంలో రామాలయ ప్రాంగణంలో జరుగుతున్న సీతారామచంద్ర స్వామి దేవత కళ్యాణంలో భాగంగా స్వామివారి యొక్క అమ్మవారి యొక్క మాంగళ్య ధారణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. పంతులు గారు మాంగళ్యం అందరికీ చూపిస్తారు. అందరూ ఆ యొక్క మాంగళ్యాన్ని చూసి కళ్ళకట్టుకోవాల్సిందిగా మనది. మాంగళ్య గౌరీ దేవతాయే నమో నమః. ఓం యో వైతాం బ్రహ్మణో వేదామృతేన వృతాంబురే తస్మై బ్రహ్మచ బ్రహ్మాచాయు కీర్తిం ప్రజాందదో భాగదేయేనైవైనం ప్రణయతి బ్రాహ్మణో పౌరుషేయ ఉద్ధరేత్ బ్రాహ్మణో వై సర్వాదేవతా సర్వాభిరేవైనం దేవతాభిరుద్ధరతి యావదీర్వై దేవతా శాస్త్రార్భావేద విధి బ్రాహ్మణే వదంతి. అస్యా సీతారామచంద్రస్వామి దేవతా కళ్యాణ మహోత్సవంగత్వేన మాంగళ్యధారణ ముహూర్తస్య ముహూర్తోస్తు. ఓం మాంగళ్యం తంతునానేన లోక కళ్యాణ హేతునా కంఠే బధ్నామి శుభగే త్వంజీవ శరదాం శతం. మాంగళ్యధారణ ముహూర్తస్య ముహూర్తోస్తు. లోక కళ్యాణార్థం మాంగళ్యధారణ ముహూర్తస్య ముహూర్తోస్తు. ఏతదా ముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం ఏ ఏ గ్రహాః అత్యన్ననుకూల్యతా ఫలసిద్ధిరస్తు. లోక కళ్యాణార్థం వధూవరాభ్యాం మాంగళ్యధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు. ఏతద్ ముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం ఏ ఏ గ్రహాః అత్యంతనుకూల్యతా ఫలసిద్ధిరస్తు. అత్యంత అనుకూల్యత ఫలసిద్ధిరస్తు. మాంగళ్యధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు. ఈ యొక్క కళ్యాణంలో భాగంగా అమ్మవారి యొక్క మెట్టెల కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అందరూ కూడా అమ్మవారి యొక్క పరమ పవిత్రమైన ఈ యొక్క మెట్టెలను చూసి కళ్ళకట్టుకోవాల్సిందిగా మనవి. అందరూ కూడా అమ్మవారి యొక్క ఈ యొక్క మెట్టెలను చూసి కళ్ళకట్టుకోవాల్సిందిగా మనవి. ఓం మాచానాసో మనసం ప్రజాగం సౌభాగ్యం తనో అగ్నే రణవ్రతభూత్వా తన్నయే సుకృతాయకౌ. ఏతద సమూహకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం ఏ ఏ గ్రహాః అత్యంత అనుకూల్యతా బలసిద్ధిరస్తు. ఓం మాచానాసో మనసం ప్రజాగం సౌభాగ్యం తనో అగ్నే రణవ్రతభూత్వా తన్నయే సుకృతాయకౌ. సుముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం ఏ ఏ గ్రహాః అత్యంత అనుకూల్యతా బలసిద్ధిరస్తు. ధ్రువం తే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతిః
ध्रुवन्त इन्द्रच्चाग्निश्चरास्तं धारयताम् वै मङ्गलो सावधान समाप्ते सावधान सुबलाग्ने अतिसमये सावधान लक्ष्मी नारायण चिन्तन सावधान विघ्नेश्वरो विघ्नविदूरकारी निर्विघ्नकार्येषु फलं सुसिद्धौ विघ्नेश्वरो नाम सुरेषु पूज्यो वधूवराभ्यां वरदा भवन्तु सावधान सुमुहूर्ते सावधान शिवराग्ने सावधान अतिसमये सावधान लक्ष्मी नारायण चिंतन सावधान श्री सीता रामचंद्र स्वामी ने सावधान सद्यो जातमुखे प्रपञ्चघटनां दृष्टिर्वा